Family machine tabak tingka motamoti prai 1:10 PM নষ্ট মানে 3:25 PM যাও প্রায় সময় নষ্ট হয়েছে কিছু যে মেশিন যে নষ্ট মানে আবার ব্যাটারি ডাবল ব্যাটক যা কাইসা পাইখা মানে কিছু মাঝরা এরর ফোনো গহনে আনো ব্যাটারি গোবর ফোনো খা তো আমি ব্যাটারি পাইখা এই আগতে কাইসা যে মানে অল্টারনেটিভ ব্যাটারি তমনি আবো বাইন তাবো চলাইতো aboni solution tamo klaimang hamoni solution tamoni bagay khana abo এই আবার সাথে যে ব্যাটারি দুইটা কাইসা ব্যাটারি পাইথান রাখেনা তে কাইসা ব্যাটারি ও বাই কন্টিনিউ খাইনা বাগে কিসে মিসে কেসারো আবো এরর ফোনো হিসাব আবো রিপ্লেস বাটন খাবি তাই সময় খাইবি আবো খাইমি আনখানা সিনি টেকনিশিয়ান খাইবি তাবো আব ব্যাটারি কে সামনে ন রেখা যে কাইসা তমনি বইন তাও চলাইতো আমরা আংবো ডাউটফুল তা বাইকে হিমালে যে জায়গায় ইভিএম মেশিন যত চেক খাইবে নিনি কাহাম সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ও চেক খাইবি তুই ফেমনি ইয়াগুলো ও সেন্টারও থাঙ্কাঙ্কে বা বাইকে বারোটা পরিমাণ নষ্ট থাক আবার বেলাইকে না সন্দেহ খাইও কোনো একটা ষড়যন্ত্র পাও না এখানে তেকেসা ও জায়গাও তো 41 অম্পিনি বিশিঙ্গ কৃষ্ণচন্দ্র হাই সেকেন্ডারি স্কুলত তিনি ও 21 নাম্বার সিদ নাইমা থাং হাবানকनि বসंनि बर'राव बाहायनो गोबां मानो रंजाखा तामनि बागै रंजाखना हायके ও তিনি ও জায়গা इको जगह पब्लिक रो होइरानि खा किसा मिसा से माइसाया तै नुया खायर लाइन कलम बासा फैमनि 2-2.5 घन्टा समय नष्ट खा पब्लिक रो किसा इरिटेट नांजाबाय खाना गाबो किसा मिसा जले माने नफन खाइखाना गाबोनो नम्बर हयतो पेसाइ देबो पिसार खबर हइरो खाना दाइति थाइरादि একটা ভায়োলেন্স ফানन চান্স दङ যে সামং চলাই দেবো কিসা মিসা যে ভায়োলেন্স একটা হামনি কি জাখানা বড় পুলিশ প্রশাসন খবরই খানা বড় খাইখানা তা दारा हायके निनि खावले बबो हायमा दं तिनि ओ जागाव त निनि बरफ रकं गोबां मान नुजागै दङ बा निनि बुमुं बिसिरबाग साजागै दङ जोंनि ओ ककथुम थुमने रं बिसिंति बाहायनो हायके नों तिनि खाव बबो हायमा दं बसक ओ करक बाय नों काप्लाय फातक निनि खावले बम हायमा दं खातो बेलायके दं थकजाक कारण बुट रिया फानो मेसिन बाय रिया फानो ओ लाइनो बासारिगै बबो सि आनि सापोर्ट दं बबो बिन सापोर्ट दं दूध का दूध पानी का पानी ओ जागा न सराय सराय खाइमोन के पब्लिक नि जे रिएक्शन रेस्पॉन्स अब वइन सराय सराय साइमोन और जागा तो काहाम न जत तो पुलिंग स्टेशन से चिनि तिप्रा मथनि मेजॉरिटी मांग हाइसे 70 या 80% बा 85% मेजॉरिटी जे जागा थाङो ओ जागा न सराय सराय नुजाक दं हायके जे ताबो मेसिन तो नष्ट हनि गोबां मानो तो बुमान नुखा जों फायो थांगो अबो बाहाय नष्ट अबो बाहाय नष्ट हनि नुजागै दं हायके नों तिनि ओ हाय अथॉरिटी बायलो बमा हाय कग्र सालाय नों तिनि कगै फायके आं कम हायके जे टेक्निकली जे खामियांखा जायांखा नि मेसिन नष्ट नि खबर मा हायके आं लगे लगे एरनो फन थायका आरोनो फन थायका दैट इमिडिएटली सामं खायदि बा एक्शन ना दि बायके मेसिन ताम खायनो कारण पब्लिक रो होइरानि तो साया मेगो खाइ दमन और कोइता बाजेना आनि जे मानसक जरातै आं आगु बाय कम्युनिकेशन थाय जरा तो ओ जागाव जों खानाका चारटानि बिसिंगनो गेट क्लोज खायनि हायके मेसिन तो देरामानि दुइटानि सिमि देरामानि नि खानाका हायके ताबुक बरो ओ जरा रगले बरो फ्लगै रेनाय दे बरो नि ओ गेट क्लोज खायनि माने ओ जरा रगले बरो फ्लग जागनाय दि तामो साका न खाइ रिक्वेस्ट खायके प्रिसाइडिंग अफिसार ना 2 घन्टा समय तो पब्लिक नष्ट खाया ओ नष्ट खायमा तो अथॉरिटीज नष्ट खाय कारण मेसिन पान दुसुं खाबो अथॉरिटी दुस गा दुस नते 2 घन्टा जेबरो नष्ट खाय माने 2.5 घन्टा नष्ट खाय माने आबोनो एक्सटेंशन खायना बागै बार जों रिक्वेस्ट खायखा सिनि एमडी साबो दङ आंबो दङ को रिक्वेस्ट खायखा प्रिसाइडिंग अफिसार माने नष्ट खाय इखे एरपरे हाय आरो नां फन खायफिका मनो रिक्वेस्ट खायखा 2 घन्टा तो जों पब्लिक नष्ट खायबा कष्ट मसे कर बासलाय दङ ते 2 घन्टा जरा तिनि ओबे एक्सटेंशन खायदि आं रिक्वेस्ट खायमनि यागरो बबो टोटली नमो सिनि इलेक्शन कमिशन गाइडलाइन दङ चारटानि बिसिंग जे तंमनि लाइनो बिसिंमा दानाय जे लाइनो जे बरफ तंमनि बरफ 10टा दें 11टा दें आरो बरफ कमप्लीट खायनि बरफ